जय जगन्नाथ दिव्यरंजन एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। तृतीय श्रेणी वृत्ति बहीर आज आम मैथ करवा। आज पिला माने जानिबा आग पछ जानिबा ये जानिया पिला माने आग पछ जानिबा। देख से कहूँ कौन सी संख्यार एक जोग कले परवर्ती संख्या मिले आउ एक वियोग कले छुआ किस मिले पूर्ववर्ती संख्या मिले। मु गोटे मन कर नेमी संख्या 9 9 र छुआ एक मिसिने केते हबो 10। जदि मु 9 र 1 को माइनस करी 9 फेड़ाण 1 तो 9 र 1 मैंने केते छुआ 8। तेणुक जिते पूर्ववर्ती संख्या 1 मिसेब परवर्ती संख्या 1 फेड़ बुझीगला। मध्यवर्ती संख्या देख उदाहरण 153 पूर्ववर्ती संख्या 152 100 वो परवर्ती संख्या 154। तेणु 152 और 154 मध्यवर्ती संख्या हूँ किए 153 बुझीगला पिला माने। तेणुक सानू बड़ क्रम संख्या गुड़िक ऊर्ध्वक्रम यहाँ छुआ टे डाउट पड़ जाती यहाँ भल भाव मन रख जेटा सानू बड़ क्रम से हूँ ऊर्ध्वक्रम बुझीगला। आउ जेटा बड़रू सान सेटा हूँ अर्धक्रम बुझीगला। छुआ बड़रू सान क्रम संख्या गुड़िक अर्धक्रम बोली कहुए बुझीगला पिला माने। एबे छुआ देख डैश संख्यार पूर्ववर्ती गणन संख्या नहीं एक पूर्व किसी अच्छी कि यहाँ हूँ सठिक आंसर किए 1 बुझीगला। तापर देख छुआ 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्यार परवर्ती संख्याटी डैश 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्यार परवर्ती संख्या छुआ केटा 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए 999 999 परवर्ती मैंने 1 पर केते हम 1000 बुझीगला। 1 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए कमेंट करियो 1 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या किए 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए एटा सब कमेंट करियो मते। 24 रो परवर्ती संख्या वो पूर्ववर्ती संख्यार समष्टि डैश 24 रो परवर्ती संख्या किए 24 रो परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्यार समष्टि 24 रो परवर्ती किए 25 पूर्ववर्ती किए 23 ताने एटा दुईटा को जुगफल कह मिस 5 3 8 2 2 4 48 यार सठिक आंसर पिला माने किस हम 48। संख्यारू देख संख्यारू गणन कार्य करा जाए के संख्यारू गणन संख्या करा जाए 1 बोली गण 1 रु गण ना तुम कह 0 1 2 4 1 रु गण 1 रु गण स्टार्ट करा जाए बुझीगला। ताने डैश संख्यारू गणन संख्या करा जाए 1 रु केते रु पिला माने 1 रु डैश संख्यार परवर्ती संख्या 60 और डैश संख्यार परवर्ती संख्या 60 59 पिला माने परवर्ती किस हम 60। नेक्स्ट समस्ते आम दिव्यरंजन एजुकेशन चैनल को टिके सब्सक्राइब करेंगे आ सपोर्ट करेंगे। तापर देखिए पिला गोटे गणन संख्यार परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या मध्य प्रभेद डैश प्रभेद केते पिला माने 2टी केतोटी 2टी गोटे संख्यारू 1 वियोग कले तार डैश संख्या मिले पूर्ववर्ती संख्या 1 जोग कले परवर्ती संख्या गोटे संख्यार 1 जोग कले तार क्यों संख्या मिले परवर्ती संख्या। जो पिला माने पढ़ुच पाइबा चेष्टा करुच एटा निहाती पढ़िबो। तापर देख पिला माने 428 को लेउटाई लेखिले बा उल्टाई लेखिले आम जेटा कहचे क्यों संख्या हेबो तार परवर्ती संख्याटी किए देख 428 को लेखिले केते हेबो 824 428 आको उठे के लेखिले उल्टे केते लिखबो 800 8 2 4 824 तान पर आटा किस हम से कही 428 को लेउटाई लेखिले जो संख्या है तार परवर्ती संख्याटी केते। तापर देख छुआ मैंने यहाँ एक्चुअली भूल देती 824 हम तापर ये 825 कराब के पे 825 टा हम सठिक आंसर तार परवर्ती कही बुझीगला। 32 जार पूर्व संख्या तार पूर्व संख्या डैश 32 जार पूर्व संख्या 32 कार पूर्व 31 32 पूर्व किए 32 जार पूर्व संख्या डैश 32 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्यार पूर्व संख्या डैश 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए 999 999 पूर्व किए 998 ठीक अच्छे। तापर देख 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्यार पूर्ववर्ती संख्याटी केते 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या पूर्ववर्ती संख्या 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या किए कह तार पूर्ववर्ती संख्या किस हम
999 ହେବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ସମଷ୍ଟି ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଣ। କେତେ ଗୁଣ ପିଲାମାନେ? 2 ଗୁଣ। କେତେ ଗୁଣ? 2 ଗୁଣ। ତାପରେ ଦେଖ ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ମଝିର ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍। ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ମଝିର ସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଣ 3 ଗୁଣ। ତାପରେ ଦେଖ ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ମଝି ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଗୁଣ? 3 ଗୁଣ। 500ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 500ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କିଏ? 499। ବୁଝିଗଲା? ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 15 ହେଲେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 5। କେତେ ଛୁଆ ହେବ? ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯଦି 15 ହୁଏ ତାହେଲେ କିସ ହେବ ଛୁଆ? ତାହେଲେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? 5। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖ 648, 646, 644, 642। ଦେଖ 48ରୁ 46 କେତେ କମ? 1 କମ। ତାପରେ 46ରୁ 44 କେତେ କମ? 1 କମ। 45ରୁ 44ରୁ 42 କେତେ କମ? 1 କମ। ତାପରେ 42ରୁ 1 ଫେରିଲେ କେତେ ହେବ? 40। 42ରୁ ସରି ଏଠି ଦେଖ ଛୁଆ 600 ଏଠି ତାହେଲେ 648ରୁ କେତେ କନେ? 48 47 ତାପରେ 46 1 କମ ହେଲା। 46ରୁ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 45 ତାପରେ 44। ତାପରେ ଏଠି କିସ ହେବ? ନା 642 ତାପରେ କିସ ହେବ? ଏଠି ତାହେଲେ 641 ନାହିଁ ମାନେ 640 ହେବ। କେତେ ହେବ ଛୁଆ? 640। ସେଇଭଳିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରି ପକେଇବ। ଏଟାର ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ 515, 545, 575। ତାପରେ କେତେ? 515 15 ପରେ 15 3 45। ବାପା 15 କିସ କରାହେଲା? ତାପରେ 15 କେତେ ବଢ଼ିଗଲା? 45ରୁ 15 ଗଲେ କେତେ? ଏଠି ତାପରେ କିସ କରିବ? ନା 75। 75 କିସ କରାହେବ? ନା ଫାଷ୍ଟ ମିଶେଇବ। ଏଠି କିସ କରିବ? ନା 515ରୁ 545 ଫେଡ଼ିବ। ଯେତିକି ଫେଡ଼ିଲ ଫେର 545 ପରେ 15 ପରେ ଦେଖିବ କେତେ ଗୁଣା ଏଠି ବଢ଼ିଛି। କେତେ ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି? ତାହେଲେ 15 15 15 15 15 ତିନିଟା 15 ମାନେ କେତେ ଗୁଣ? 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। 15 3 45 45 ଫେରେ କେତେ? 45 ପରେ କେତେ? ଫେର 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି କେତେ? 75। ତାହେଲେ 75ରେ ଫେର 3 ଗୁଣ ମାନେ କେତେ? ଫେର 30 ଗୁଣିବ 75। ତାହେଲେ 575 ଯୁକ୍ତ 575 ଯୁକ୍ତ 30। 5କୁ 5 7 3 କେତେ? 8 9 10 10ରୁ 0 ନେଲା 1 ତାପରେ 5 1 6 605। କେତେ ହେବ ଉତ୍ତର? 605। କେର ହେଲା ଦେଖ ଏ ଦେଖ 515ରୁ 45 କେତେ ବଢ଼ିଛି? 30 ବଢ଼ିଛି ଏଠି। 545ରେ ଫେର 30 ମିଶିବ କେତେ ବଢ଼ିବ? ଫେର 30 ମିଶିବ କେତେ ବଢ଼ିବ? 575। 575ରେ ଫେର 30 ମିଶିବ। ଏଇଟା ସବୁ ଯୁକ୍ତ କରିବ। ଫେର 30 ମିଶିଲେ 575 ପ୍ଲସ୍ 30। 5କୁ 5 7 3 8 9 10 10ରୁ 0 ନେଲା 1 5 1 6 605। ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି 605। ସେଇଭଳିଆ ଏଟା ସେରା କରିବ। 575 ତାପରେ 1 ବଢ଼ିଛି 76 ତାପରେ 1 ବଢ଼ିଛି 77। ଏଠି ଦେଖ 1 1 ସବୁ ଯୁଗ ହୋଇକି ଯାଇଛି। 1 ବଢ଼ିଲା କେତେ ହେଲା? 76 ପ୍ଲସ୍ 1। ଫେର ଏଠି ବଢ଼ିଲା 1 କେତେ ହେଲା? 77। ଫେର 1 ବଢ଼ିଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ? 78 ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ହେବ କେତେ? 778। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ବୁଝି ହେଉନି? 210 ତାପରେ ଏଠି 211 ତାପରେ 212 ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 442ରେ 1 ଫେରିଲେ 441। 441ରୁ 1 ଫେରିଲେ କେତେ? 439 440ରେ ଫେର କିସ କରିବ? 440 କିସ? 439 440 441 442। ମାନେ ଏଇଠି ହେବ 439। ତେଣୁ 640 641 ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ? 642। ଏଟା ସବୁ ଆଉ ସାଧା ଅଛି ତମେ ନିଜେ ସବୁ କରିଦେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ 315 ଓ 317ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ତାହେଲେ ଏଟା କିସ କରିବ? 315 317 ମଝିରେ କିଏ ରହିବ? 16। 316। ପୁରା ସାଧା ପିଲାମାନେ ଏଟା ସବୁ ନିଜେ କରିପାରିବ। ସବୁ କରି ପକେଇବ। ଏଠି ଦେଖ ତାପରେ 842ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 3 କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 842ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 3 କମ୍ ତାହେଲେ 842ରୁ 3 କେତେ? 38 39 40 41 42। ତାହେଲେ 3 କରିବ। 42ରୁ 3 କମିବ।
41 40 40 39 38 ମାନେ 38 ହବ। ଏଇଟା ହବ ଛୁଆ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଗଲା। ହଜାରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ହଜାରର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଛୁଆ କେତେ? 999। କେତେ ପିଲାମାନେ? 999। ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସବୁ ନିଜେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କରିବାକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବୁଝିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।